असुल नज़ीर प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु अवामी सियासी जमात आहे। जीअं सिंध जे अंदरि उनखे मैंडेट मिलियो आहे, इन खां इनकार न आहे। GDA इलेक्शन खां अॻु में ई इलेक्शन न चाहे पई। तव्हांखे बि ख़बर आहे, मूंखे बि ख़बर आहे। ड्राइंग रूम में जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं उहे ज़रूरु असां बि ॿुधूं पिया। ऐं अॼु जीअं त प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे PP अॻुवाणनि, GDA सियासी यतीमनि जो टोलो आहे ऐं उन्हनि इलेक्शन खे रद्द कयो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान हिकु दफ़ो वरी सियासी तौरु पंहिंजो पाण खे उन सियासी मैदान में न ॾिसंदे PTI जे रहनुमानि सां मुलाक़ात कई आहे ऐं उहो चए थो मां पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो को ताबेदार न आहियां ऐं चए थो असांजो PTI सां दिमाग़नि जी इख़्तिलाफ़ात आहिनि, जिस्मनि जी न आहे। हमेशह मौलाना फज़लुर रहमान घटि सीटां खणी करे तमामु घणो इक़्तिदार वठंदो आहे, सियासत जी मेन स्ट्रीम में हूंदो आहे। पहिरियों दफ़ो मौलाना फज़लुर रहमान सियासी रांदि खां ॿाहिरि आहे। मूंखे ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब बि खटे आया आहिनि, सदर बि आहिनि, मिनिस्टर बि रही चुका आहिनि, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जा आहिनि। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम। महिरबानी। नून लीग जी हुकूमत ठाहिण लाइ त तव्हां किरदारु अदा कयो था त सिस्टम हले, हुकूमत ठहे। हुकूमत ठहंदी त सही तव्हांजी सपोर्ट सां, मगर तव्हांजे हिसे न थियण सां हुकूमत कीअं हलंदी? छा चवंदो? बाबा, पार्लियामेंट में जॾहिं लीडर ऑफ द हाउस खे इलेक्ट कजे थो त उनखे खपे हाउस जी मेजॉरिटी। उहा मेजॉरिटी असां उन्हनि खे ठाहे ॾियूं था। जॾहिं मेजॉरिटी थी वई, लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट थी वियो त पोइ हू पंहिंजी ठाहींदो काबीना ठाहे हुकूमत हलाइण जी कोशिशि कंदो, मसइलनि खे हल करण जी कोशिशि कंदो, कुझु न कुझु विजन ॾींदो। असीं असेंबली में हूंदासीं, हुकूमत खे सपोर्ट कंदासीं इलेक्शन में, ऐं असीं सियासी निज़ाम खे धर्म भरम थियणु न ॾींदासीं। सियासी निज़ाम खे धर्म भरम थियण खां बचाइण जो तरीक़ो इहो ई हो त हिते हिन अवाम पाकिस्तान खे ॾिनो आहे स्प्लिट मैंडेट। कंहिं पार्टी खे मेजॉरिटी न आहे जो अकेले सिर्फ़ु हुकूमत ठाहे सघे। नवाज़ लीग स्वीप न करे सघी, पीपल्स पार्टी अॻिते वधी न सघी, न जेके ॿिया आहिनि से इंडिपेंडेंट आहिनि, उहे सियासी जमात न आहिनि। इंडिपेंडेंस कहिड़ो बि फ़ैसिलो कॾहिं बि करे सघनि था, उन्हनि ते उहा डिसिप्लिनरी ॻाल्हि न आहे। ऐं अॼु पार्लियामानी सियासी जमहूरियत आहे। पार्लियामानी सियासत में हमेशह पार्टी सिस्टम हूंदो आहे। हीअ ज़ावलक जो ज़मानो न आहे त नॉन पार्टी बेसिस ते इलेक्शन थिए ऐं उन खां पोइ वरी उन्हनि खे चयो वञे त असेंबली में वेही तव्हां पंहिंजी पार्टी ठाहियो ऐं जूने जो लीग ठही वई। इहो उहो ज़मानो न आहे। हिते पार्लियामानी जमहूरी सियासत, अब इहे जेके इंडिपेंडेंट आहिनि, मां हिन खे PTI जो छो सम्झां? चवंदा हूंदा त असांखे सर्टिफिकेट आहे PTI आहे जो, पर मां हिननि खे PTI जो कीअं सम्झां जॾहिं हू पंहिंजे निशान ते न आहिनि। हुनजे हिनखे PTI जो न छो सम्झो था? नथो सम्झी सघिजे, टेक्निकली नथो सम्झी सघे। हाणे जेकॾहिं कोई कंहिंसां न ठहे त तुंहिंजे मुल्क में सियासत ख़तमु, वरी नई इलेक्शन शुरू थिए, वरी नई इलेक्शन जा नवां खटराग, 50 अरब रुपया वरी साईं तव्हां हिन जे लाइ रखो साईं जॾहिं तव्हांखे ॿी इलेक्शन खपे। पाकिस्तान इहे सभु ॻाल्हियूं अफोर्ड नथो करे सघे। सियासी तौर ते, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली असीं काफ़ी धक खाई चुका आहियूं। उन में मईशत खे असरु पियो, उन्हनि में रोज़गार ते असरु पियो, उन में नौजवाननि ते असरु पियो, भेण भाउ ते असरु पियो, महांगाई थी, सभु कुझु थियो, जो कुझु बि थियो आहे। ज़रूरी आहे त तव्हां गॾिजी वियो। असां नंढे ग्रुप आहियूं, हो बड़ा ग्रुप आहे PMLN। असां वॉलंटरली उन्हनि खे चयो त असां तव्हांजी सपोर्ट कंदासीं त असेंबलियूं एग्ज़िस्टेंस में अची सघनि। ईअं ई जीअं बिलावल साहब 2018 में इलेक्शन ते वॾा सवाल हुया, पर बिलावल साहब वारनि कोशिशि करे इन्हनि सभिनी पार्टियुनि खे असेंबली में अंदरि वेहण ते तयारु कयो त तव्हां असेंबली में अंदरि वेहंदो त उहो वधीक बहितर आहे, कारगर आहे, बजाए हिन चीज़ असां हुनजो बाइकआउट कयूं। छाकाणि जो कुझु जमातुनि चयो त बाइकआउट कंदासीं। सो असेंबली हलाइण जी कोशिशि आहे।
गॾु वेठा आहियूं। हिन महिल ताईं असां इहो ई चयो आहे त असांखे तव्हांजी हुकूमत में हिसेदारी न खपे ऐं असां तव्हांखे सपोर्ट कंदा रहंदासीं। ॿ रीज़न आहिनि सर। सभ खां पहिरीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलियो चयो आहे त जमहूरियत लाइ सियासी अदम इस्तेहकाम खे रोकण जे लाइ असां सपोर्ट था कयूं। हिकु तरफ़ त तव्हां चओ था असां वोट कंदासीं, ॿी तरफ़ चओ था हुकूमत जो हिसो न थींदा, टी तरफ़ चओ था प्रेसिडेंट जो, सेनेट चेयरमैन जो, स्पीकर्स जो, गवर्नर जा जेके आइनी उहिदा आहिनि उहे असांखे खपनि। 1997 में 17 मेंबर हुयासीं। छा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद प्राइम मिनिस्टर जे लाइ उम्मीदवार न बीहारियो हो? अहिड़े नमूने सां प्रेसिडेंट जे लाइ बि उम्मीदवार बीहारे सघूं था। इन जे लाइ चेयरमैन जे लाइ बि ऐं हिन जे लाइ क़ौमी असेंबली जे लाइ बि हेतिरा असांजा वोट आहिनि। असां उम्मीदवार बीहारण जो हक़ु रखूं था, प्रेसिडेंट जे लाइ बि त चेयरमैन जे लाइ बि। त हक़ु रखनि ऐं सपोर्ट वठणु नून लीग खां, उहो त पोइ जी ॻाल्हि आहे न, उहो पोइ जी ॻाल्हि थींदी न। जॾहिं कैंडिडेचर थींदो त जॾहिं असांजी पाण में ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि, उन में थी सघे थो असांजी उहो सपोर्ट कनि। सर तव्हां जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर खे सपोर्ट कयो था, ईअं त तव्हां कोन कंदो न सियासी सही तौर ते ॻाल्हि गिव ॿुधो, एंड टेक आहे न। सुभाणे असां PMLN वारा हिक ॿिए जी सपोर्ट नथा कयूं प्रेसिडेंट जे लाइ, छा PMLN खटी सघंदी? न। चेयरमैन खटी सघंदी? न। स्पीकर खटी सघंदी? न। त इहो ज़ाहिर आहे लामहला इहा हिकिड़े लिहाज़ सां सपोर्ट थी सघे थी। जीअं असां उन्हनि जी सपोर्ट कयूं था, हू बि असांजी सपोर्ट करे सघनि था। असां छा था घुरूं? असां कैबिनेट में हिसेदारी नथा घुरूं। जेकॾहिं चऊं था कैंडिडेट बीहारींदासीं त कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन जे लाइ था कैंडिडेट बीहारियो। चेयरमैन थियो, स्पीकर थियो, प्रेसिडेंट थियो। निसर साहब, तव्हां हुकूमत जो हिसो नथा थियो त नून लीग ख्वाजा आसिफ चयो आहे त इहा ख़तरे जी ॻाल्हि आहे, कहिड़ी वक़्त बि पीपल्स पार्टी हुकूमत किराए सघे थी। भला इहा ॻाल्हि जेकॾहिं मां ईअं चवां त पीपल्स पार्टी हुननि जो साथ ॾिए थी, मुंहिंजो पंहिंजो मैनिफेस्टो रहियो आहे। मां 10 पॉइंट्स ॾिनी। 10 पॉइंट्स खे मां इम्प्लीमेंट कराइण जे लाइ हुकूमत खे जेकॾहिं चवंदुसि त छा मां चई नथो सघां? छा उहो अवाम जे फ़ाइदे में न आहिनि? उन ते कहिड़े नमूने सां PML इनकार कंदी? छो इनकार कंदी? ग़रीबनि खे रोटी थिए, ग़रीबनि जो रोज़गार थिए, ग़रीबनि जी पघार वधे, ग़रीबनि जो हारी कार्ड थिए, ग़रीबनि जो सिहत कार्ड थिए, फलाणो थिए। इहे अवाम जा मसइला आहिनि न। हुकूमत हूंदी छा जे लाइ आहे? असां उन 10 पॉइंट्स खे छो न इन्फोर्स कराइण जी कोशिशि कयूं? कंदासीं। सर PDM जी कमज़ोर हुकूमत सां त गॾु तव्हां बीठो, PDM जो हिसो न हुयो, पहिरियों हुयो, पोइ हुकूमत जो हिसो थियो, उन वक़्तु गॾु, हाणे परे छा सबबु? हाणे गॾु वेठा आहियूं, वोट ॾियूं था त गॾु थियासीं न। वज़ारतूं छो नथा वठो? भला वज़ारतुनि खां सवाइ इंडिया में कांग्रेस जी हुकूमत हुई, कम्युनिस्ट पार्टी उन्हनि खे सपोर्ट कई ऐं काई वज़ारत न वरितई। जमहूरी मुल्कनि में थींदो आहे इहो। कांग्रेस जी हुई हुकूमत, ठही ई इलेक्शन खटी ऐं उनखे ओतिरी मेजॉरिटी कोन मिली। कम्युनिस्ट पार्टी वॉलंटरली ऐलान कयो त साईं मां कांग्रेस जी हिमायत कंदुसि ऐं उहे रहिया उन हिमायत में। नून लीग जो मौक़िफ़ आहे त पीपल्स पार्टी इन जे करे हिसो नथी थिए त हुकूमत खे चैलेंजिस तमामु घणा आहिनि। मैशियत बहितर न आहे, सियासत बहितर न आहे, पोलराइज़ेशन न आहे, ॿियूं सियासी जमातूं एहतिजाजनि ते वञनि थियूं, एहतिजाज करनि था ऐं हिन में वॾा क्राइसिस हूंदा। जेकॾहिं सियासी तौरु सियासत जे लाइ, मुल्क जे लाइ, जमहूरियत जे लाइ जेकॾहिं हो चए थी त असां जेको आहे असां क़ुर्बानी ॾियूं त पीपल्स पार्टी खे बि क़ुर्बानी ॾियणु खपे। क़ुर्बानी त ॾिनी न असां त वोट कयूं था न। असां हुकूमत ऐं असेंबली ठाहियूं था न। इहा घटि ॻाल्हि आहे छा? असेंबली बरक़रार रखण जे लाइ असां इहो कयूं था न। हिक ॿिए जा मुखालिफ़ बि हुयासीं, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु तनक़ीद बि कई हूंदीसीं, पर हाणे हुन सां गॾु वेही हुननि जी हुकूमत या पार्लियामेंट खे आणणु चाहियूं था न। इहा इनखे छा चयो? इहो ज़र्फ़ आहे न। इनखे ज़र्फ़ चइजे, संजीदगी चइजे। त पीपल्स पार्टी संजीदा पार्टी आहे। उन पंहिंजो इहो ज़र्फ़ ॾेखारे वॉलंटरली चयो त मां हुनजी सपोर्ट कयां थो। मां सिर्फ़ु उनखां हुकूमत में हिसो नथो वठां। सही, ब्रेक जो टाइम थियो आहे। मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, असां हुकूमत सां गॾु आहियूं, हुकूमत खे सपोर्ट था कयूं। अञा ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक। वेलकम इरादीन। निसार साहब, मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब भी चयो त PTI भी जेको आहे गॾु थिए, साथ ॾे, सभु कुझु हुजे। PTI इनकार कयो। PTI
नून लीग इनकार कियो, PTI-M कियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक दफ़ो वरी मौलाना फज़लुर रहमान जेको नज़रियाती तौर एडी कशमकश, अॼु उन्हनि सां मुलाक़ात भी थी आहे, डिस्कशन्स भी थी आहे। मौलाना फज़लुर रहमान चए थो त मां ताबेदार थोरी या नून लीग ऐं न पीपल्स पार्टी। हूंदो ताबेदार, असां कॾहिं चओ त असांजो ताबेदार आहे। पर असद कैसर साहब पार्टी जी इजाज़त सां या बग़ैर इजाज़त सां मौलाना सां अॻे में मिलियो। हाणे इमरान ख़ान खे सम्झ में आई आहे त भली पार्टियुनि सां ॻाल्हायो, अॻे में नथी अचे सम्झ में, अॻे में चई थो छॾे जेको चवणो अथसि, उन खां पोइ वरी रीथिंक थो करे। हाणे को कमेटी ठाही अथई या असद कैसर खे चयो अथई तूं ॻाल्हाए भली ॿियनि पार्टियुनि सां। छा थो ॻाल्हाइणु चाहे, छा थो ॻाल्हाइणु चाहे? सियासी जमात हुनजी आहे कोन, आज़ाद मेंबरनि ते डिपेंड करे नथा सघूं। हू ॻाल्हाइणु छा थो चाहे? क़ौमी हुकूमत में गॾिजी अची वेहे, मुखालफ़त छॾे, इहो थो ॻाल्हाइणु चाहे? छा थो ॻाल्हाइणु चाहे? वज़ारत उज़मा थो वठणु चाहे? छा थो ॻाल्हाइणु चाहे? कंहिंखे थो वज़ारत उज़मा जे लाइ चवे? हे आज़ाद मेंबर अॼु आहिनि, सुभाणे पंहिंजी मर्ज़ी कंदा। हू चाहे छा थो? ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि? छा पुछणु छा थो चाहे? सही। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान गौसमुंद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी जी जी, थैंक यू। मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट, वो आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा भी सलाम उनको दीजिएगा। सुन माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान है। हाँ जरूर, सीनियर सियासतदान है। गौसमुंद साहब, गुफ्तगू हो रही थी निसार अहमद खोड़ो साहब से कि पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट कर रही है कि हुकूमत बने, जमहूरियत चले, पार्लियामेंट चले, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। क्या कहेंगे? तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो हमने उनको सपोर्ट किया था और कुछ अर्से के लिए वजारतें मिली थी और फिर हमने वो वजारतें छोड़ दी थी। हम चाहते थे कि पीपल्स पार्टी को खुल कर खेलने का मौका देना चाहिए और अपनी वो पॉलिसियां जो हैं, जो अवाम के साथ अवाम दोस्त जो पॉलिसियां हैं, वो खुल के अवाम के सामने पेश करो और अवाम की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो भी करना चाहते हैं वो करें। तो हम फिर अपोजिशन में बैठ गए थे। तो इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी में सपोर्ट करेगी और अपोजिशन में बैठेगी तो उसको अजीब बात तो नहीं है। पर अब हमारा तो चार्टर डेमोक्रेसी 2005-06 से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक हमने हमेशा जमहूरी की खातिर बड़ी कुर्बानी में दी है और अब जमहूरियत को जमहूरी सिस्टम को बचाने के लिए हमेशा हमारे जितने भी इख्तलाफात हुए, लेकिन जब जमहूरी सिस्टम को बचाने का मसला हो तो हम दोनों जमातें साथ थी। और पाकिस्तान के यही दो सीनियर सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को लेकर चल रही हैं। अदरवाइज तो PTI का जो आपका रवैया है और उसके जो कहता है कि मैं किसी बात भी नहीं करता, फलां करप्ट है। तो अगर पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम बचा हुआ तो यही दो सियासी जो पार्टियां बड़ी हैं, जो सियासी मेच्योर पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी वजह से है। न्याजी साहब, एक दिन पहले आपने खुद, आपकी नजर से गुजरा हो जाए, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत का हिस्सा न बनना खतरा है, किसी टाइम भी हुकूमत को जो है ना वो गिरा सकते हैं। एक रात से बात ठीक है कि वो इस पोजीशन में हैं कि जो भी हुकूमत बने, चाहे हमारी बने या किसी और की बने, वोट के बाद इतने मेंबरान हैं बिहार में है नेशनल असम्बली की और खवातीन मिला के ये बन जाएंगे कोई 70 के करीब, 70-72। तो ये इतनी तादाद है कि किसी भी हुकूमत, चाहे हमारी बने चाहे PTI के बने, जिसकी बने, तो ये गिरान विरोधा कर सकते हैं। लेकिन हम उनसे तवक्को करते हैं और वो हो गई ऐसे कि हमेशा पीस पार्टी ने जो है जमहूरी सिस्टम को बचाया है, तो कभी ऐसा रोल नहीं अता करेगी जिससे हुकूमत गिर जाए। तो ज़ाहिर है हम तो ज़ाहिर पाकिस्तान को बचाने की बात हो रही है, मुआशी हालात ठीक करने की बात हो रही है, आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, शहरों के जो हालात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, तवानाई के मसाइल हैं, तो सबको बेसिकली तो सबको मिलकर चलना चाहिए। और शहबाज साहब को इसलिए मियां साहब ने नामजद किया है क्योंकि 16 माह उन्होंने एक अच्छी हुकूमत की है और फिर 16 माह में सबको साथ लेके चले 12-13 पार्टियों को। अब तो 4-5 पार्टियां मेरे ख्याल में शहबाज साहब इतनी अहलियत है कि सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो जब तक ये सारे साथ नहीं चलेंगे तो हमारे मुल्क के मसाइल जो है ना हल नहीं होंगे।
تو اچھا میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی خواہ مخواہ اس کو ٹانگیں کھینچے گی مسلم لیگ کی نون کی. صحیح. نیازی صاحب ٹیلی فون لائن پہ رہیں. محترم جناب نثار احمد صاحب، اب 5 سال آپ اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، اس حکومت کو چلائیں گے، چلتا رہے، 5 سال کے بعد پھر الیکشن ہو. آپ یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں. ہم بھی ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اسمبلی رہے. بات اسمبلی کی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم کچھ دیر کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ گئے تھے، پھر چھوڑ دیا تھا، لیکن حکومت چلی 5 سال. اسمبلی چلی. یوسف رضا گیلانی چلے گئے، دوسرے آ گئے، لیکن حکومت 5 سال چلی. شہباز شریف کے ساتھ ہم 2008 میں اکٹھے بیٹھے تھے پنجاب اسمبلی میں، پنجاب حکومت میں. کچھ دیر کے لیے ہمیں وزارتیں تھیں، کچھ دیر کے بعد ہمارے پاس وزارتیں نہیں تھیں، لیکن وہ اسمبلیاں بھی چلی. تو بات ہے سنجیدگی کی. اگر سنجیدگی ہے، پارلیمنٹ کا خیال رکھنا ہے، اسمبلیوں کو چلانے کا مقصد ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اتنا زیادہ اینٹیسپیٹ نہ کریں کہ جی اٹھتے ہوئے ہنگامہ کیوں ہوگا. پیپلز پارٹی نے والنٹرلی اگر یہ کہا ہے تو انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہے نا. کس کے لیے سوچا؟ چلو نواز لیگ کے لیے نہیں سوچا، لیکن اسمبلی کے تو سوچا. اسمبلی آنے کے لیے تو سوچا، چاہے اس میں ہمارا کوئی کتنا بڑا رول ہو نہ ہو، لیکن اسمبلی چلانے کا تو مقصد ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیازی صاحب، کرائسس آپ کے سامنے ہیں. جب میاں صاحب آئے تھے تو آپ کا ایک ہی نعرہ تھا سب کا، سیاسی جماعتوں کا، کہ میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے، ملک کو کرائسس سے نکالیں گے، بہتر سیاست ہوگی. اب میاں صاحب وزیر اعظم نہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. کیا پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا؟ کیا میاں صاحب کو اس مینڈیٹ جس طرح سمپل میجارٹی کی ضرورت تھی وہ نہ ملی؟ سیاسی مقبولیت کم ہوئی ہے، نون لیگ کمزور ہوئی ہے، یا کچھ اور قوتیں چاہتی ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، ہر کسی کا اپنا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. فیصلہ تو پھر بھی نواز شریف صاحب نے خود کیا ہے کہ جی شہباز صاحب وزیر اعظم بنے. وہ خود بن سکتے تھے. ظاہر ہے وہ ایک میاں صاحب ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور اب وہ شاید سمجھتے ہیں کہ جی شہباز صاحب چلیں اور مریم چلیں اور میں ایک سپروائزری رول ادا کروں. شاید ان کی یہ سوچ ہوگی. اور ویسے مجھے تو یہی بات ٹھیک لگتی ہے کہ میاں صاحب پیچھے بیٹھ کے جو ہے نا، اگرچہ جو ورکر کی جو خواہش ہے وہ تو ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنے، تمام جو ورکرز ہیں، لیکن چونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں، سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ میاں نواز شریف میں صلاحیت نہیں ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. پہلے بھی وہ چلے ہیں تو وہ فضل الرحمان صاحب، محمود چکردی صاحب اے این پی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہ ان کی کیپبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ میرے خیال میں یہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ مریم اب پنجاب میں ہوگی اور اوپر شہباز صاحب ہوں گے، تو ایک پیچھے بیٹھ کے وہ سپروائزری رول جو ورکرز کو ساتھ ان ٹچ رہیں. ظاہر جو وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر عوام سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے ایک لحاظ سے، جتنی مصروفیات ہو جاتی ہیں. تو اب شہباز میاں صاحب اگر پیچھے بیٹھیں گے، وہ سپروائزری رول بھی ادا کریں گے اور ورکرز کو پارٹی سے انٹیکٹ کریں گے، اور پارٹی کو جو خامیاں رہ گئی ہیں، جتنی سیٹیں ہماری توقع سے کم ہیں، تو اس کے لیے وہ گائیڈ لائن دیں گے اور پارکر سے رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ میرے خیال میں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. تو اگر مینڈیٹ ملتا تو شاید نواز شریف صاحب بنتے. اب اگر نہیں ملا تو پھر شہباز صاحب بنیں گے. تو ظاہر ہے میرا خیال میں شہباز صاحب جو ہے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ماشاءاللہ اچھی ان کی کارکردگی رہی ہے، اور سارے کو جو سب ایسا بندہ ہمیں چاہیے جو سب کو ساتھ لے کے چلے. تو میرے خیال میں شہباز صاحب کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. 16 ماہ میں پروو بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ایک سنجیدہ سیاسی جماعت ہے، وہ کبھی ویسے نہیں لیگ پولنگ کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2005 یا 6 سے لے کر آج آپ تک جو ہے تو ہمیشہ جو دونوں پارٹیاں ساتھ چلی ہیں، سوائے پی ٹی آئی کے جس نے سارا گن کھولا ہے اور پھر لوگوں میں شدت پسندی اور اس کے رجحان کو فروغ دیا ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوا. باقی ساری جماعتیں جو ہے وہ تو ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہتی ہیں. ایک خوشحال پاکستان ہوگا تو پاکستان دنیا کی نظروں میں ایک اچھا
اس کا وقار بھی ہوگا, پاکستانی دنیا میں وقار کے ساتھ چل سکیں گے اور عزت کے ساتھ چل سکیں گے. لیکن اگر ہم اس کی لیگ پولنگ کرتے رہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی مرضی ہے, وزارت لینا چاہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا چاہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ بڑا ایک اچھا جو بلاول نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی وزارت نہیں لیں گے لیکن سپورٹ کریں گے, تو ایک اچھی اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ جمہوری سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں. اب ظاہر انہیں حالات میں الیکشن روز روز تو نہیں ہو سکتے نا. الیکشن تو ظاہر 5 سال بعد اب بھی جو ہوئے ہیں کن حالات میں ہوئے ہیں, دہشت گردی کا خطرہ تھا, بہت کچھ تھا. تو بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی نیازی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. نثار صاحب, سندھ کے اندر جی ڈی اے کی پریس کانفرنس تہاں کے ساموں ہوئی, جی زبان استعمال کئی بھی ہوا تو کون تھی کرے سکجے. پیر صاحب جی گالوں چیوں تہاں کے ساموں. پیپلز پارٹی کے 2008, 2013, 2018, 2024 کے اندر انہاں ودیک میجورٹی آئی ہے. احتجاج, روڈ بلاک کرن, 16 تاریخ تے ایک تحریک ہلائن, چھا چوندہ نثار صاحب؟ سائیں تہاں پاण چئی ویو تو 2008 کھان وٹھی پیپلز پارٹی ہتے میجورٹی میں کھٹندی اچی تھی. 2008 میں تو شاید اساں پیر صاحب سان گڈ ویٹھا ہاسیں ऐं वधीक असां खटिया हुआसीं, हू घटि हुया. 2013 में भी असां वधीक हुयासीं, 2018 में भी असां वधीक हुयासीं, 2024 में भी वधीक हुयासीं. हाणे इहो ट्रैक रिकॉर्ड इहो ॿुधाए थो त पीपल्स पार्टी एक्टिव आहे, पीपल्स पार्टी अवाम जे विच में आहे, पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंस रखे थी, पीपल्स पार्टीअ ते अवाम कॉन्फिडेंस रखे थो. अॼु जी डी ए जो सिर्फ़ु 2 सीटूं थियूं आहिनि जंहिं ते पीर साहिबु नाराज़ थियो आहे. इहो अवाम खे, अवाम जी बेइज़ती आहे जो उन जे ख़िलाफ़ु तव्हां एहतिजाज था कयो. अवाम वोट ॾे ऐं तव्हां उन ते एहतिजाज कयो. इहो त इलेक्शन कैंपेन में तव्हां हलो न. इलेक्शन कैंपेन में अवाम सां रुजू कयो. इलेक्शन कैंपेन में उन्हनि जा ॾुख दर्द ॿुधो. थी सघे थो पीपल्स पार्टी जे करे हेॾी सारी किट अथमि. पीपल्स पार्टी ते 5 साल सिंध खे तबाह कयो अथऊं, सिंध खे तबाह कयो अथऊं, नास करे छॾियो अथऊं, हीअं कयो अथऊं, हीअं कयो अथऊं. इन जे बावजूदि जेकॾहिं अवाम असांखे वोट ॾिए थो त उन ते एहतिजाज त एक्चुअली उन्हनि अवाम जी बेइज़ती न आहे. जेके वोट ॾियनि उनखे कोई मञे कोन. मां सम्झां थो पीर साहिब खे दोस्तनि थोरो गरम कयो आहे वधीक ऐं उनजे करे हुन एहतिजाज करण जी कोशिशि कई आहे. हाणे एहतिजाज करण जो हक़ु त हर कंहिं पार्टीअ खे थी सघे थो. जी डी ए जे अंदरि जेके माण्हू उहे इस्तेमालु करनि था पीर साहिब खे, मां हर गुरु छो चवां इहा ॻाल्हि. हाणे हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी एजेंडा हूंदी आहे. इलेक्शन ट्रिब्यूनल छाजे लाइ आहे? इलेक्शन जी फॉर्म 45 छाजे लाइ आहे? 47 छाजे लाइ आहे? इलेक्शन जा ट्रिब्यूनल छाजे लाइ आहिनि? उन में जेकॾहिं हेॾो सारो डिफरेंस हुजे इलेक्शन जे वोटनि में त पोइ तव्हां कीअं चवंदो त इहा रिगिंग थी आहे? एतिरे वॾे डिफरेंस आहे, कीअं चवंदो त रिगिंग? ब्रेक जो टाइम थियो आहे, न ते वरी अचूं था. नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं. वेलकम. नसर साहब, एहतिजाज ज़रूरु कजे प्रेस क्लब जे. रोड बंदि करणु ऐं फंक्शनल लीग जी या जी डी ए जी का मज़हमती सियासत तारीख़ में रही आहे. उहे सियासी सो जी डी ए आहे, फंक्शनल न आहे. फंक्शनल हिसो त आहे न, फंक्शनल हुन जो हिसो आहे. ड्राइविंग सीट. फंक्शनल सां हेतिरा सारा साथी आहिनि जेके फंक्शनल मेन आहिनि. ज़ाहिर आहे उन्हनि जो कुझु न कुझु अंदरि जो उॿार हूंदो, उन्हनि प्रेशर विधो हूंदो. असांखे पंहिंजो एग्ज़िस्टेंस ॾेखारिणो आहे, तोड़े जो असां हाराए विया आहियूं. एग्ज़िस्टेंस ॾेखारण जे लाइ इज्तिमाही कबो आहे, जलसो कबो, धरनो हणिबो. धरनो ॾिसण में ईंदो, रैली में के गाॾियुनि में हूंदा, के गाॾियुनि में न हूंदा, के गाॾी पोइते हली वेंदी, का गाॾी अॻिते हली वेंदी. तंहिंजे करे एहतिजाज रिकॉर्ड कराइण जी ॻाल्हि मां सम्झां थो सुभाणे थिए थी. एहतिजाज छा ते आहे मूंखे सम्झ में न अचे त छा ते आहे.
एहतजाज छा MQM जा 28 सीटनि खटण ते आहे या पीपुल्स पार्टी जी सीटनि खटण ते आहे? मूंखे इहा सम्झ में तव्हां ते हुननि ते न आहे। हुननि ते न इहो भला छो? ॾिसो हाणे जेकी ॻाल्हि हुननि चई आहे इहो भला छो? तव्हां ते एहतजाज आहे, इहो भला छो? तव्हां मैंडेट चोरी कयो आहे न चवनि था। मां चोरी कहिड़ो कयो? मूंखे मैंडेट मिलियो आहे। धांधली कई आहे वॾी, असां खटियूं पिया चवनि पिया पीठ जेयू आहे उनखे असां केरु खटियूं। पियो झले बाबा? उन GD जा उम्मीदवार कराची में बि हुया, GD जा उम्मीदवार कराची में बि हुया। उहो चवनि न बाबा असांखे जेकॾहिं एहतजाज आहे त पूरी इलेक्शन ते एहतजाज आहे जंहिंमें MQM बि आहे। चवनि न, मां त अॻे में चवां पियो त हीअ कहिड़ा दोस्त आहिनि जेके MQM खां ठही था हलनि, जेका MQM चवे थी त ॻोठाणनि जो शहरनि ते कब्ज़ो नामंज़ूर, ॻोठाणनि जो शहरनि ते कब्ज़ो नामंज़ूर, सिंध खे 2 हिसा कयो, ऐं हीअ सभु उन सां गॾु वेठा आहिनि। अॼु हाराए त कराची में बि आहिनि। पोइ एहतजाज आहे कंहिंजे ख़िलाफ़ु? मां इहो थो पुछणु चाहियां। MQM जो जेको मैंडेट कराची जे अंदरि मिलियो आहे इनखे हक़ीक़ी सम्झो था? मां इन में कुझु न चवंदुसि, मां इन में कुझु न चवंदुसि। मां हुनखे चवां गैर हक़ीक़ी आहे, तव्हां चवंदो तव्हांजो बि गैर हक़ीक़ी आहे। अवाम जो वोट आयो, काउंट थियो, इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंस कई, नोटिफिकेशन निकिती। हूंदियूं ख़राबियूं मूंखे न आहे ख़बर, हूंदियूं फॉर्म 45 ऐं 47 में तफ़ावत जेको न थियणु खपे आहे। जेकॾहिं किथे आहे त फॉर्म 47 में फलाणी फिगर आहे, फॉर्म 45 में घटि फिगर आहे या वधीक फिगर आहे, पोइ इहो न थियणु खपे। साबित को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। सर सिंध जे अंदरि 1-2 सीटनि ते जेको आहे तव्हांजो फ़ैसिलो उते जेको आहे पार्टी जो जेको हुयो तव्हांजो हुयो क़यादत जो सही साबित न थियो। ठीकु आहे, थींदो आहे ईअं, इहो थींदो आहे। हिकिड़ो जैकोबाद में सीट हुई असांजी, या हिकिड़ी घोटकीअ में सीट ॾिनीसीं असां, जंहिंखे अञा उहो फ़ैसिलो थियो अची वियो आहे मताबदार वारो, मताबदार खटियो। ठीकु आहे, इहे 1-2 थियूं आहिनि। असीं घोटकीअ में हिकिड़ी ॿी सीट बि हाराई आहे, बारी पिताफी। हा, बारी पिताफी बि आज़ादु खटियो। उहो त अॻ में बि हुयो, अॻ में हुयो, लेकिन हाराए वियो। छो हारायो? उते लोकल हालात आहिनि, लोकल हालात जे करे हाराए वियो। कंहिं सपोर्ट कई, कंहिं न सपोर्ट कई, कंहिंखे घटि मिली, कंहिंखे वधि मिली। सर सभिनि जी नज़र सिंध जे अंदरि आहे वज़ीर आला केरु थींदो। फ़ैसिलो थी वियो आहे, थियण वारो आहे, कीअं? फ़ैसिलो थियण वारो त ज़रूरु आहे। असेंबली जो इजलास मां सम्झां थो 21 ॾींहंनि खां पोइ घुरायो वेंदो आहे। असेंबली जो जॾहिं इजलास थियणो आहे त उन खां अॻु में इहे फ़ैसिला बि थी वेंदा। फ़ैसिला जेके बि थींदा उहो पार्टी कंदी। पार्टी जे आला 4 नाला हलनि था मोहतरमा, 4 हलनि, 5 हलनि, 2 हलनि, पार्टी जो फ़ैसिलो आहे। उनखे मां इन नमूने सां खणंदुसि त बाबा पार्टी जेको फ़ैसिलो कंदी उहो मुनासिबु आहे। वॾी महिरबानी निसार साहब, तव्हां टाइम ॾिनो। पार्टी जेको फ़ैसिलो कंदी उहो ई थींदो, ऐं पार्टी फ़ैसिलो करण खां अॻु में ई काफ़ी माण्हुनि खे जीअं त इन शइ जी ख़बर पइजी वई आहे। पोइ हाणे पार्टी अॻिते फ़ैसिलो इहो तब्दील थी करे या नथी करे उहो त अॻिते ई ख़बर पए। 3-4 नाला जेके हिन मुख़्तलिफ़ अख़बार में डिस्कशन्स में इहे 3-4 नाला आहिनि, जंहिंखे CM जे लाइ चयो थो हिननि मां को हिकु थींदो। ऐं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मास्टर स्ट्रोक कयो आहे त असां हुकूमत खे सपोर्ट कंदासीं ऐं असां वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो न थींदासीं। मौलाना फज़लुर रहमान जी सॼी सियासत कुझु सालनि जी जेके इल्ज़ामात, जेके जुमिला PTI जे चेयरमैन मौलाना लाइ चया, मौलाना जेके उन्हनि जे लाइ चया, अॼु वरी हिकु दफ़ो गॾु थिया आहिनि, ॿियनि सियासी जमातुनि सां विहण जे लाइ तयारु न आहिनि। इहो अवामी मुफ़ाद आहे, मुल्की मुफ़ाद आहे या ज़ियाती मुफ़ाद आहे? त सियासी मुफ़ाद आहे मौलाना ऐं PTI जे चेयरमैन जो। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।